Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? What day is it today? What day is it today? Nous sommes lundi. Nous sommes lundi. It's Monday. It's Monday. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? What's today's date? What's today's date? Aujourd'hui, c'est le 24 septembre. Aujourd'hui, c'est le 24 septembre. Today is September 24th. Today is September 24th. Tu es content aujourd'hui? Tu es content aujourd'hui? Are you happy today? Are you happy today? Oui, je suis très content. Oui, je suis très content. Yes, I'm very happy. Yes, I'm very happy. Tu es fatigué? Tu es fatigué? Are you tired? Are you tired? Oui, un peu. Oui, un peu. Yes, a little. Yes, a little. Tu es en colère? Tu es en colère? Are you angry? Are you angry? Non, pas du tout. Non, pas du tout. No, not at all. No, not at all. Tu es triste? Tu es triste? Are you sad? Are you sad? Non, je suis calme. Non, je suis calme. No, I'm calm. No, I'm calm. Tu as peur du noir? Tu as peur du noir? Are you afraid of the dark? Are you afraid of the dark? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. No, not really. No, not really. Tu es stressé? Tu es stressé? Are you stressed? Are you stressed? Oui, à cause du travail. Oui, à cause du travail. Yes, because of work. Yes, because of work. Tu es occupé maintenant? Tu es occupé maintenant?
Are you busy now? Are you busy now? Oui, je travaille. Oui, je travaille. Yes, I'm working. Yes, I'm working. Tu es libre ce soir? Tu es libre ce soir? Are you free this evening? Are you free this evening? Oui, après 18 heures. Oui, après 18 heures. Yes, after 6 p.m. Yes, after 6 p.m. Tu es de bonne humeur? Tu es de bonne humeur? Are you in a good mood? Are you in a good mood? Oui, toujours. Oui, toujours. Yes, always. Yes, always. Tu es patient? Tu es patient? Are you patient? Are you patient? Oui, assez patient. Oui, assez patient. Yes, quite patient. Yes, quite patient. Tu es timide? Tu es timide? Are you shy? Are you shy? Oui, un peu. Oui, un peu. Yes, a little. Yes, a little. Tu es sociable? Tu es sociable? Are you sociable? Are you sociable? Oui, j'aime parler avec les gens. Oui, j'aime parler avec les gens. Yes, I like talking to people. Yes, I like talking to people. Tu es optimiste? Tu es optimiste? Are you optimistic? Are you optimistic? Oui, j'essaie toujours de l'être. Oui, j'essaie toujours de l'être. Yes, I always try to be. Yes, I always try to be. Tu es jaloux? Tu es jaloux? Are you jealous? Are you jealous? Non, jamais. Non, jamais. No, never. No, never. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? What makes you happy? What makes you happy?
Passer du temps avec ma famille. Passer du temps avec ma famille. Spending time with my family. Spending time with my family. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve? What annoys you? What annoys you? Le bruit. Le bruit. Noise. Noise.